देव बरी सास तुमकां सगळ्यांक. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाची एग्जिक्युटीव कमिटी केनेडी बाब अफोन्स, अंश पांडे, केनेडी बाब अफोन्स आमचो प्रेसिडेंट, अंश पांडेकर आमचो ट्रेजरर, एम्बली रोमाव आमचे एग्जिक्युटीव मेंबर, एंथनी डिकुनिया एग्जिक्युटीव मेंबर आनी हांव मायकल ग्रेशियस सेक्रेटरी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. तुमकां सगळ्यांक मायक मोगाचो योगदान दिता. फाल्यांच्या दिसा साहित्य अकादमीची एक बसका जावची आसा, एक कार्यावळ जावची आसा. साहित्य अकादमी आनी कोंकणी ह्या विशीं आमचें मत आमी तुमचे मुखार मांडूंक सोदता. केनेडी बाब. फाल्यां साहित्य अकादमी आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांणी एक सेमिनार घडोवन हाडल्या पर्वरी 2 दिसांची, आनी ते सेमिनारचें नांव जावन आसा माय कंट्री अँड फॉरेन लँड्स इन कोंकणी लिटरेचर. हे सेमिनारीक साहित्य अकादमीचे जनरल कावन्सील आनी दुसरे कोंकणी एडवायजरी कमिटीचे मेंबर येवचे आसा. हे आमकां सदांच गोंयांत दिसना. ताका लागून आमकां दिसलें ही एक बरी संदी हे तुमचे माध्यमांतल्यान, तुमचे प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियमांतल्यान आमचे कोंकणी विशयाचे थोडे प्रश्न आहा ते हे साहित्य मेंबर अकादमीचे मेंबरांशी मांडूंक. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान जनरल कावन्सील मेंबर पूर्णानंदाचारी हाका सांगूंक सोदता की असली नाका जाल्ल्यो सेमिनारी करपाच्यो बंद करा, ज्यो फकत एकच लिपयेक वयर काडपाच्यो त्यो सेमिनारी आजून चलता. साहित्य अकादमीन एक सेमिनार घडोवन घडची गरज आसा. कशे परी साहित्य अकादमीन वन लँग्वेज वन पॉलिसी करून, वन स्क्रिप्ट पॉलिसी करून कोंकणीची वाट लायल्या ती हाचेर भासाभास करची आसा. आनी आमी मागता पूर्णानंदाचारी हाणें एक गोंयांत एक बसका घेवची 5 लिपयांची हाचेर भासाभास करूंक एक लिपी पॉलिसी, एक भाशा एक लिपी पॉलिसी घडोवन साहित्य अकादमीन कोंकणी भाशेची वाट लायल्या आनी कोंकणीचे 4 लिपयांचेर साहित्य काबार केला. ही वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आड आसा. आर्टिकल 14 सांगता इक्वॉलिटी बिफोर लॉ, म्हणजे सगळ्यांक आमकां एकूच दर्जो मेळोंक जाय. आनी आर्टिकल 29(1) सगळे मायनॉरिटीज कम्युनिटीक हांकां हक दिता आपली भाशा, आपली लिपी आनी आपली संस्कृताय सांबाळूंक. साहित्य अकादमीचें काम जावन आसा हे लिपयेक आनी ते लिपयेक उंचलो दर्जो दिवंक न्हय, पूण सगळे लिपयांक बराबर तांची उदरगत करूंक. पूण हे जाल्यार हे देवनागरीचे पिंप जाले, कोट्री जाले साहित्य अकादमी. दिस इज नॉट द वे अ साहित्य अकादमी शूड बिहेव. देवनागरी लिपीक उंचलो दर्जो दिवन दुसऱ्या लिपयांचेर ताणें अन्याय केला. तांणी लिपयां मदें एक हायरार्की तयार केल्या, म्हणजे देवनागरी वयली आनी उरल्या त्यो 4 कोंकणीच्यो लिपयो सकयल्यो. दिस इज नॉट करेक्ट. दत्ता नायक आदलो प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय कोंकणी परिशद फाटीं सांगलां की ही एक भाशा एक लिपी पॉलिसी हॅज फेल्ड फॉर द लास्ट 38 years in all respects and it is time to give recognition to all scripts of Konkani language. 38 वर्सां देवनागरी इस्कॉलांनी शिकवून आनी साहित्य अकादमी आनी गोंयच्या सरकारान कोटयांनी दुडू मोडून देवनागरी लिपीक लोक कोंकणीची लिपी म्हणून मानून घेवंक तयार ना आनी हाकाच लागून कोंकणी भाशेची वाड जायना. 2 लाख कोंकणी उलोवपी मनीस उणे जाल्यात सिन्स द लास्ट सेन्सस ऑफ 2001 आनी कोंकणी भास युनेस्को एंडेंजर्ड लँग्वेजीस लिस्टाचेर पडलेली आसा, म्हणजे काबार जावपाचे वाटेर आसा. आनी हे हांगा ह्यो नाका जाल्ल्यो सेमिनारी करता एके लिपयेक वयर काडपाक, हें बंद करपाचें. Global Romi Lipi Abhiyan demands that Purbanandachari will take this message to the General Council of the Sahitya Academy and scrap this one language, one script policy. GRLA also demands that the selection process of the Konkani Advisory Board must be changed. The new committee members must not be selected by the outgoing committee, but chosen by the respective script association of Konkani. This will give proper representation to all the 5 scripts of the Konkani language. ते कितें करता, ते outgoing committee आपणाक जाय ते मनीस सिलेक्ट करता, म्हणजे ते चूज पीपल हू आर फेवरिंग देवनागरी आनी
आनी दुसरे लिपयांक रेप्रेजेंटेशन दिना हें आतां 1987 चालू आसा आनी ताकाच लागून कांय बदल येना कित्याक हे देवनागरीवाले आपणाचे मनीस घालता हें बंद जावपाक जाय ना जाल्यार ते साहित्य अकादमीन एक लिपयांची एक एडवायजरी बोर्ड तयार करूंक जाय. Why should we have one advisory board when we have 5 scripts? We should have one advisory board for Romi. We should have one advisory board for Devanagari, one for Malayalam, Kannada and Perso-Arabic. So ही आमची मागणी आम्ही साहित्य अकादमीच्या तुमच्या माध्यमातून दवरता. देव बरें करूं. साहित्य अकादमी नाव जे आसा साहित्य अकादमी सगळ्या साहित्या खातीर आसूंक जाय. उमक्याच साहित्या खातीर म्हणत जाल्यार ती आख्खी साहित्य अकादमी जायना. इट बिकम्स जस्ट कितें म्हणटा तें न्हू साहित्य अकादमी ऑफ अ ग्रूप. आमची कोंकणी भास काबार जावचे वाटेर आसा. हे पॉलिटिकल स्टेटमेंट न्हू हो स्टेटमेंट युनेस्कोन केला. इट इज इन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज and all credit for taking Konkani to the endangered species should go to Sahitya Academies and the Akhil Bharatiya Konkani Parishad's policy of एक भास, एक लिपी, एक साहित्य, एक संस्कृती. कोंकणीची आमची वाट लायल्या ती पुरो तुमी. भारताची घोटणेंत विविधतायेंत एकवट युनिटी एंड डायवर्सिटी आसा. होच एकवट कोंकणी भाशेन दिसून येवंक जाय. जर सगळ्या समाजांचो, सगळ्या लिपींचो, सगळ्या कोंकणी मनशांचो एकवट जातलो तेन्नाच आमची भास उरतली. फकत एकाच लिपीक और एकाच प्रमाण बोलयेक मान्यताय दिवन दुसरी इललेजिटिमेट लिपी म्हणून लेखप हें सारकें ना आनी हें सारकें गाटकेपण थारतलें. कोंकणीक हाची व्हडली भिरांत आसा. कोंकणी भाशेक आमच्या भिरांत आसा. कोंकणी भास कोबार जावचे आदीं, कोंकणी भास ना नपयत जावचे आदीं साहित्यान आपलें धोरण बदलूंक जाय आनी सगळ्या लिपींक एक सारको मान दिवंक जाय. Stated that the Parishad doesn't oppose any language per se, script per se. So any पण language सगळ्या हेतून उलोवपाक जाता, बरोवपाक जाता. तुमकां रोमी कोंकणी बरोवपाक असो पळय आडमेळ जावं आडयला कोणी जावं हे केला अशें तुमकां दिसता. कोण आडमेळ करता? साहित्य अकादमीन एकल्या तरी रोमी लिपी बरोवप्याक पुरस्कार दिला. साहित्य अकादमीन तांची येवजण एका तरी रोमी लिपींत वावर करतल्या एका दिल्या संस्थेक दिल्या. फादर मोजिना कडेन हाचो विचार घे. जर तो म्हणटा साहित्य अकादमी वेगळो चार करिना जाल्यार हो वेगळो चार कित्याक जाता? आमचे रोमी बरोवपी एकलो आतां पळय विन्सी क्वाड्रोस, दुसरो बरोवपी घे फादर मायरन बारेटो. तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार केन्ना लाभला? जेन्ना तांणी आपलो वावर देवनागरीन केला. म्हणजे रोमीन केला ताका हें नासलो. जादूचे पेटूल जे विन्सी क्वाड्रोसान देवनागरींतल्यान घातला तें म्हज्या मासिकाचेर, जिवीत मासिकाचेर दर म्हयन्याक तेजी किस्ती येताली. दर म्हयन्याक एक भाग येतालो. तो एकठांय करून देवनागरींतल्यान करून ते जादूच्या पेटूलाक पुस्तक करून तोच ताका मेळ्ळें. म्हणजे रोमीन केल्या ताजें कितें जालें? ताका व्हॅल्यू नासलो. दुसरें फादर मोजिनान तेणी कित्याक बसयला थिंगा? बिकॉज ऑफ दे जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ स्प्लिट ऑफ ओपिनियन. आतां तुजो प्रश्न आतां वाय शूड अ साहित्य अकादमी ऑन खंयचे क्रायटेरियाचेर ही देवनागरी तेणी सिलेक्ट केली एज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ कोंकणी म्हणून? ती 12% लोक उलयता. लिस्ट रोमीचे 23% आहा, कन्नडा 58% आहा. सो वाय कोणी कित्याक स्टडी करूंक ना? वाय हॅव दे स्टडी द लिटरेचर एंड दे सेड ओके दिस इज द लँग्वेज डिजर्व्स दॅट ऑफिशियल स्टेटस? सारकें ना. इट्स नॉट ओनली अबाउट गोवा रोमीचें. तिका कन्नडावाले 58% तेंचे जायते जाण आहा बरे बूक बरयता. वाय दे शूड ट्रान्सलेट देयर बुक्स इंटू देवनागरी बिफोर गेटिंग एन अवॉर्ड? हो कायदो घातला तेंच्यांनी.
म्हणजे दुसऱ्या लिप्यांनी त्यांचे बुक्स ट्रान्सलेट करूंक जाय खंयचे लँग्वेजीन खंयचे स्क्रिप्टान देवनागरीन and only they that means they have to learn another language or go to somebody else to translate. This is not fair. साहित्य अकादमीचे काम कितें जावंक जाय साहित्य अकादमी इज नॉट टू प्रमोट एनी स्क्रिप्ट साहित्य अकादमीचें काम जावन आसा सगळे लिप्यांक सांबाळपाक सगळ्या लिप्यांचें डेव्हलपमेंट करपाक सो साहित्य अकादमी कितें करूंक जाय आसलें तो सगळ्या लिप्यांचो बोर्ड करूंक जाय आसलो तुम्ही ते रिजन कितें दिता आमकां जाय जाण कमिटी करच्यो पडटा दॅट इज नॉट गव्हर्मेंटा कडेन घे बरे पयशे लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो कमिटी रोमी लिपींतले रोमी लिपी वाचपी बरोवपी चड आसा देवनागरीच्या रोमी लिपींतले चड आसा रोमीचे साहित्य चड आसा आदली कितें साहित्य आसा जाल्यार फकत रोमी लिपीचें आसा पयले पिरियॉडिकल सुरू केले ते रोमी लिपींत हांव आनी एक हें वाचतालो हितून हे गोंय सुटकेक लागून गोमंतक म्हूण एक पिरियॉडिकल काडलो तांणी स्वतंत्र सैनिकांनी तो येतालो हितून इंग्लिशांनी हितून कोंकणीन रोमी लिपीन देवनागरीन नासलो देवनागरीचें साहित्य आतां कोंकणी भास आतां स्टेटहूड जालें तेन्ना स्टेटहूड जावपाक आमची लँग्वेज 8वे वळेरीन पडोंक जाल्ली जी 92 पडल्या 20 ऑगस्टाक ताका पुस्तकां खंयची दिली आमचो इगोर्जेंतलो मिसाल पासून एकदम मोठेलो हो मोठो बूक काडून ताणी दिला हे साहित्य कोंकणीचे साहित्य खंयचे रोमीचे तेन्ना देवनागरीन साहित्यच ना आतां देवनागरी वाले म्हणटा कितें पुर्तुगेजांनी लासयले पुर्तुगेजांनी फकत देवनागरी लासयली पुर्तुगेजांनी खूब हे मराठी लासूंक ना पुर्तुगेजांनी लासयली म्हणटा ती ओके नॉवाश कॉन्क्विस्टास दोर थिंगा लासयली वॉट अबाउट द ओल्ड कॉन्क्वेस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगला पुर्तुगेज सगळ्याक राज करून नासले बरं त्या राज्यात कितें त्या जाग्यांचेर कितें त्या जाग्यांचेर कोंकणी उरल्या उत्तली कशी शेणोय गोंय बाब ताणें आपली पयली 13 पुस्तकां रोमींतल्यान काडल्या कित्याक देवनागरी तेन्ना नासलीच देवनागरी इज आर्टिफिशियली ब्रॉट इन तुमकां आतां फंड मेळटा म्हणटा फ्रॉम युनेस्को आमकां फंड मेळना टू प्रमोट द लँग्वेज हांव म्हणटा तांकां मेळटा पूण ते अकाउंट कितें करून करता कोणा अकाउंट देवनागरी घालता बाबा देवनागरीन भितर अकाउंटींग ना कोंकणी पोरचेच्या आवाजाक कुवेट कोंकणी केंद्रान लाखांनी दुडू दिलो लाखांनी हिशोब हा कितें तांचो दिवपी कोण रोमी लिपीचे मनीस भाशेच्या आंदोलनात मरपी कोण रोमी कोंकणीचे मनीस फार भोगपी कोण अक्षयचे भाव रोमीचे मनीस पूण जाली देवनागरी रस्त्यार येयले ते रोमीचेच मनीस 8वे वळेरीन जेन्ना घातली कोंकणी एज अ भास आमची पास जाली तेन्ना खंयचीच लिपी तेणे मेन्शन करूंक ना ही देवनागरी or ही रोमी or they accepted the language in all its rich diversity. So तेच भाशेन this is the principle of the Indian Constitution. तेमी सगळ्यांक भाशेक एके भाशेन रेस्पेक्ट मान दिलो नाजाल्यार ते तेन्ना स्पेसिफाय करतले आसले न्हू सो तुमी मागीर हो बदल कित्याक हाडलो थ्रू मॅनिपुलेशन दॅट इज नॉट फेअर आनी तुमकां ती खबर आहा कशी तेणी मॅनिपुलेशन केलें तें 1981 तांणी एक्चुअली कायद्या प्रमाणे कोंकणी एडवायझरी बोर्ड ऑफ द साहित्य अकादमी एके लिपीचे 2 मनीस घालूंक जाय आसले तुमच्या रोमीचे 2 देवनागरीचे 2 तेंच्यांनी कितें केलें हे देवनागरीवाल्यांनी 8 मनीस घातले देवनागरीचे मीन्स दोज हू आर सपोर्टिंग देवनागरी फ्रॉम इनसायड आनी 2 जाण फादर आंतोन पेरेरा आनी साल्दाना आनी तेंचे ते ऑपोजिशन ते कडेन जावना सो मीन्स 8 ऑफ देम ओवररूल्ड 2 जाणांचे ऑपोजिशन जायना आनी ते भाशेन तेणी हें चिकान केलें तेका लागून हांव कितें म्हणटा साहित्य अकादमी मास्ट स्टॉप दीस सिस्टम आनी तेन्ना सावन हे रायट चलयता 1981 ते दुसरे आतां कमिटी आउटगोईंग कमिटी गेट्स न्यू सपोर्टर्स ऑफ देवनागरी पिम्स टू सिट ऑन दीस एडवायझरी बोर्ड सो हांव कितें म्हणटा यू हॅव मेक अ सेपरेट एडवायझरी बोर्ड फॉर इच स्क्रिप्ट तेन्ना हे सगळ्यो लिपयो आनी आमची कोंकणी भास सारकी वयतली